Haino hai lamsago TMB News and Entertainment channel ni tabukni kokmao. Tinini besebo tongo norok tai kisani yagulono nai mannai takhorok bukhorok belekheno important kaisa issue obono tino tinini norno yaformung koktuma khajani marisong kijingsong norok bahai nangjaka tinini o koktumano norokni wansukmano norokni khakamano comment khameni bisingti share khainani yakta koroni ninibo tongo rights anibo tongo rights binibo tongo rights as per Indian Constitution takoro bukhorok hake obo haikeno chayawi nai tongdi TMB News and Entertainment channel nini ani bini channel jotoni bagi channel TMB News and Entertainment channel Hadikai ha takoro bukhorok tinini koktumani kok bothoma engkha जों आशिक साल रमुई खोनावै फाइखा BJP नि तिप्रामो थावो IPF नि तिप्रामो थावो ताई CPIM नि तिप्रामो थावो जॉइनिंग रमानी कोक्टमा फिया तिनी ताई किसा जुदा तिनी इंखा 22nd January 2026 साल मारी तिनी नि ओ सालो जॉइन रफाइका कांग्रेस नि लीडरशिप हाइके फाइदि नाइलेन साबो जॉइन रफाइका हंके तिनी जॉइनिंग पांडा संजाजाका तिप्रा मोठा पार्टी वो जॉइनिंग रमानी नुयुंगमावो हंके फाइदि डिटेल्स नाइलेन रायमाबेली कांग्रेस नि यूथ प्रेसिडेंट बादल सरकार नॉन तिप्रासा ताई कांग्रेस ब्लॉक GS बिश्वजित बणिक बनियागुलो तंगो कांग्रेस ब्लॉक SC चेयरमैन कार्तिक मंडल बनियागुलो तंगो किसान कांग्रेस प्रेसिडेंट सूर्य कापाली ताई योट ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट राजेश नमशूद्र हाइके ताबुक अबनो नाइथाई जे अपकमिंग TTADC इलेक्शन उंगनानि थांगै दंगो अवश्य ताबुसो जरा सालमारि तो साखले जेगेखो आहिफानो बेलेखेनो जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिङो साइटोगलाइमु जानि जा पार्टी नि सम्पद रुंलाइमानि एबा सापोर्ट जमा खाइलाइमानि आ मुभमेंट नुकसागि दंगो ताबुकने अजरा फाइदिकाय तिनिनि ओ जे जॉइनिंग पांडावो नुयुंगमावो ति प्रमोटावो जॉइनिंग रिफाइनाय रकनि खुक्कै खनेनेलेनो बरक तामुनि बागै ति प्रमोटावो साबुनो पुइतो खायै ति प्रमोटावो जॉइनिंग रिफाइका कांग्रेस याकारै कांग्रेस अंखा कायसा संजतन साइमानो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फाइदिकाय खनेनायनाय बरम गोनां जे रक कांग्रेस नि याकारै ति प्रमोटा फाइनाय रकनि खुक्तै ककिसा थैंक यू अपना ख्याल रखो मैं आता हूँ कंटेस्ट कर रहा अब डिटेल्स चाह तो मिलेगा ना हाँ एक बड़ा डिटेल्स पिक्चर ना खुश रहो মারাস কি পোস্টে ছিলেন কংগ্রেসে রায়মাবেলি ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচ্ছা আজকে আপনারা কতজন জয়েন করেছেন তিপ্রামথা পার্টিতে আমরা এখানে আজকে আমাদের টোটাল 6 জন তার মধ্যে ব্লক কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি আছে বিশ্বজিৎ বণিক তারপর ব্লক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মাননীয় কার্তিক মণ্ডল তারপর ব্লক কংগ্রেসের আছে কিষাণ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আছে সূর্যোদয় কপালি তারপর এখানে ব্লক যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি রাজেশ নমশূদ্র সহ আমরা এখানে 6 জন কংগ্রেস নেতৃত্ব আজকে আমরা তিপ্রামথা পার্টিতে জয়েনিং করেছি জাতীয় কংগ্রেস কি মেসেজ কিছু মেসেজ দিতে চাইবেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য আমি একটাই বলবো যে আমরা দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু এখন বর্তমানে মানুষের জন্য কাজ করতে হলে আমাদেরকে কংগ্রেস দল পরিবর্তন করে তিপ্রামথা পার্টিতে থেকেই সম্ভব মনে হয় জনগণের জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে এই কারণে আমরা জনগণের সুবিধার্থে আমরা কংগ্রেস দল ত্যাগ করে তিপ্রামথা পার্টিতে আমরা জয়েন করেছি কিছু সংখ্যক লোক বলে যে আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বার্তা এটা সম্পূর্ণ ভুল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের
যে মহারাজার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস আছে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে একযোগে ডেভেলপ করে নিয়ে যাওয়ারই এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের মহারাজার লক্ষ্য। এটা সম্পূর্ণ ভুল। যারা বলে তারা না বুঝে কথাবার্তা বলে, তাদের কথা আমরা কোনো মতে আমরা বৃত্তি দিতে রাজি নাই।